Uy, hi! Kumusta? Ako day ni. Inyong tito. Tito Jam. Uy, kumusta? Balita na ko, ginaistoryahan kanila sa inyong barangay. Kesyo, graduate na daw ka pero wala pa nakatrabaho. Okay ra na, uy! Gina-prepare pa gina sa Ginoo ang mga butang nga para gyud sa imuha. Kana mga ginapang-istorya nila, pasag din na. Pero dili gyud sila muundang og istorya sa imo ha. Bigye. Sumbaga ba, sumbaga? Sumbaga? Grabe nga problema, grabe nga pagsulay, grabe nga test, grabe nga pagtilaw sa kinabuhi. Padayon lang sa paging maayo nga tao para mapareho ka kay Tito Jam. Gitagaan siya og guwapa. Nindot og smile. Nindot og mata. Malipayon. Kugihan. Pero maldita ra kaayo.